ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ସାହି ଗଳିରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭସାଣୀରେ ଡିଜେ ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମଶାଣି ଶଙ୍ଖରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାଡ଼ତ୍ୟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 15 ସାହି ଛକରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାଆଡମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। उक्त कार्यक्रमରେ रंभाएरेसी अध्यक्ष प्रतिनिधि कान्हा स्वाई, उपाध्यक्ष कालिया तरेई, घनश्याम बेहेरा, राजेंद्र परिडा, मुना स्वाई, राजा पटनायक, संतोष साहू, दिलीप नायक, भिकारी गौड़, केदार बारिक, संतोष विश्वास, श्रीधर जेना, राजेश बेहेरा, संतोष नायक, बानाबर सेठ, अभिनाथ बेहेरा, मनोज गौड़, मनोज मिस्त्री, प्रमोद प्रधान, दिलीप तरेई, पिंकू गौड़, प्रशांत कुमार गौड़, सुधीर तरेई, दिवाकर तरेई, बाबुला सेठी, भूमि सेठी, गणेश परिडा, टीमा बेज प्रमुख युवगोष्ठी सहयोग करथिले। सेहीपरि पांथनिवास रोड गणेश पूजा कमिटीर कालिया बेहेरा, विवेकानंद पटनायक, गुप्तेश्वर सेठी, कान्हा महापात्र, कान्हा प्रधान, राजेश बजाज, दीपक समेत विसर्जन करथिले। गंजाम रंभारू बनवासी सेठीଙ୍କ रिपोर्ट न्यूज.in।